Manjoyod Negros Oriental, a land of breathtaking beauty, resilient people, and captivating history. Ako dahil si Priscilla Pancho Camistante, taga Barangay Balaas. Nga, usa ko nga tindira dili sa lungsod sa Manjoyod, sa amo ang ginama ko kay Ukay. This documentary delves into the remarkable journey of this municipality, from its agricultural roots and its modern challenges and aspirations. Mayong adlaw diya kanimo si. Ani kami karon diri aron makapangutana kung unsay imuhang naobserbaran diri sa lungsod sa Manjoyod. Abay sa una or karon. Ako diri sir sa Manjoyod akong nagsubahan isip taga Manjoyod. Nadungagan na jud ang kayuhan sa Manjoyod dili bilagyon aduna nami ulamabot nga munisipyo nga nindot kaayo. Ako jud pasigar po sa kagalingon nga ang tibuok Negros Oriental ang Manjoyod jud pinaka nindot unya pohon. Ma'am, can you please describe what Manjoyod was like before these present developments? Before the present administration, naami mga projects nga mura siya babilin pila ka tuig usa siya ma-implemented. But now, ang difference niya is dili karon kinahanglan si mayor within the year and within panlitan the following year mo the most na ma-implemented ang projects. The development of Manjoyod is very evident to our eyes. Ang kalahi started during the time of Honorable Amor Baldado, and then sugod ato nagdaghan siya sigitang recipient tungod kay ang atong accomplishment as a local government unit nga ni tie up or ni partner aning mga national agencies maayo siya performance. That is why continued ang ato ang pag-enjoy sa mga kalahi programs. Manjoyod has already its own bus terminal. They're currently building a piggery, and Manjoyod is having a project for its Manjoyod District Jail. What were the primary sources of income or employment of the residents in Manjoyod before the development started, ma'am? Ang mga tao sa una willing kaayong manapas, willing kaayong trabaho anywhere just to earn for their family. Today, there are many kind of jobs that the Manjoyod people can apply. There are thrift shops, also known as ukay-ukay. You can eat in their beautiful carinderias and buy some fresh foods and vegetables in the market. So in terms of development plans, what are the major goals or objectives behind the development for projects for Manjoyod? And can you describe the key sectors that the development focus on, such as infrastructure, tourism? Right now, for how many years ang ato ang agricultural plans is always in place, like agricultural town ang Manjoyod. So more or less ang ato ang mga agricultural projects ongoing siya with the help of our national agencies and provincial government. Where local residents involve the decision-making process regarding the development projects? Most supposedly ang standard magud-ana niya nga pag come up of development projects, it will be with the consultation of the kanibang mga sectors nga naka-affect or ma-affected ana nga development projects. Normally they should be consulted, and that is where diha ninyo makita kay usay kani mga tao sabi ang LGU usay dili kabalo kung naa may problema ana if we are not told about it, especially if ang inyohang mga dinha wala magpabalo or ang mga taga LGU nagkulang pagbisita sa ato ang mga katawhan diha sa barangay. But good to know nga pagkakaron ang ato ang mga barangay captains, they are into murabag close coordination with our municipal mayor, which is a big factor sa ato ang pag-respond sa ilahang mga kinahanglanon. So most development projects, thankfully, naagyoy community involvement, especially ang ato ang mga kalahi projects. It started murag kani nga inspiration, start siya sa kalahi projects kay ang kalahi manggod gakinahanglan gyud sa full participation sa community. Dili gani siya pwedeng i-implement without the community involvement, and that started there to the point of having an ordinance nga ga-ensure nga kani nga coordination and community involvement sa ato ang mga infrastructure and other development projects na kinahanglan gyud sa involvement sa atong mga community. So ang atong local residents are kuan kaning
mura jud siya og na-involve sa decision making. Ako ang ngalan, Crescenciana Acosta. Tupas Manhoyod. Unsay mo na kita tay nga kalambuan diri sa Manhoyod nga yung makumpara sa una o Karon maayo jud. Maayo ro kanay dako munisipyo, nanay dako mga building. O sa mga balay daghan ko kay dihan dako kay balay sa amo kan amo mga trabaho ni. Lisod kay sa una pa na. Kay Kalawhay, dahil paingon diri sa laing-laing lugar, may naman kay mga dalang. How has the local government managed feedback and ensured that the ongoing development aligns with community needs? Standard, ang naigiset nga standard ang atong Civil Service Commission to have this feedback mechanism gikan sa atong mga katawhan. Sa amo agya munisipyo na ibutang diha nga unsay mga reklamos mga katawhan, butang sulod na nimo dito na kay mga reklamo whatever na. Looking forward, ma'am, what further development are planned for Manhoyod and what areas do you think are still need attention? I think we should focus on the livelihood side of the people. What are the long-term goals for the municipality of Manhoyod and how do you see it evolving for the next 5 to 10 years, ma'am? Ang atong long-term goal, short or long-term, it will be affected by these people nga nagpungko diha.